Re saban do gil pusum sambisi saban get ba wakat mela woto te dikir ki bayne more nam puine ya azura da na yi woto ne bangeti ti 11 décembre tigra a viga me bi bangta vira me woto no wa ya tumbo no bala an watan to tume ya ministre damba seka sin runa wa lab ko ki bara woto ti ki ba ya so pour i watan to ma ven ma yalo ngoti yi woto et ki ba pour me ina woto go ma to ma sankara ne pour ndamba kuba budi le baluna kila kase damba yibu Alphonse Wedrago bamna wanto kod venam ti woto sambisi et pousi la barka ti wakat me la woto tidnan ket kibaya wera sa pour Rwanda 11 décembre tigra yel wusro ampana mane balatenga abe su samus pusun woto ne su sam same aya bum sun tung taba dilti kasanga sanda torman ziara nye soba aviga lame zin su so pour abna mana tumbonro la ministre d'amba section zinduna woto noa ministre Clément Pierre Sawadro bam ko kwayra woto la yane na sarande asibli na kelsen zinbe la Alphonse Wedrago nan libre gwaman kodo concerne donc les activités comme les activités festives. Si inda min tumne sankene ton tenga so menga tikte rap son on décembre yel woso ampana mandonna wala yin wisra tumde sami mane défilé wati ya nizar la soda sami manawa nye fa gil kepla tumataba panan tum non na yumnay ren on décembre woto ne ron na yumna ton na mo metri zon pila taba poussin bib mikti tumni senan tumbe ne ana yi lablabe tiba les raisons fa point nan ki tameti soda sa ton en maneri ko la buguda do nyanse wawri en tas ton tap kawrab sambonde ti cérémonie de prix d'armes relogre pori obna wo wane bab samone ti décoration hein ni nan to bari zon pila taba fa point la nazako mo sa bumguni senna manbe ya wala yum kam ti nimbuida kinri na pa ma metab ton décor kunun tas ba samone ti décoration ram tum kanga nan kilen tumame les pageton de jeune singa sos bedbeda an nan wuligi 11 décembre tum na ronda yumna ko yugo ni ngapsa nyaki ton tenga so ko menga tiktin ring tum kanga so enti usame balera ba ya ne muida wum tum na vori la na faning sembe bene la nan kilen kenga taw nen tum kanga tibali kila sos bedbeda yibu ti tum na para kwilemsi ren joure tum na to pana limen tumi. Mais en dehors de ces conférences il n'y aura pas d'autres activités. Ad karam bi beda sulla absunku ko yambunti fesi befa nin kai sawinga runda yibe wa balab sampam sekne kiba kitba tiba miame la bam leven sakambala ti Burkina Faso tenga tot soba president Rochman Christian Kabore o paton zabra netan sobo wensaye la bunning hambe yatini ina kenda pora bampa be yil kang pora bala politique ram gwa nga pora bampa kin de toye a Micheline Zongo bamaman kaseto kitam to pam fesi bef sulani yenga delia Noël Togo et larba ton brigameti ton pana na ni kenda na sigle samedi on wata si bon ton par la meti neb kenri datan diga situation a mbolu menga don ton kabe bam na kenra pokoy yen bilgi ton bilgi iturunta sa karmi bana wani karmi bada qui ton pana yisamiriwe ton nyata me ton cité la poussé université la poussé politiciens sont waté sont ni un étudiant ma on compte ko ici ko na c'est tout free tout yi sont bam tout kene ton tare da metti a bon son pas soma parce que yam san ya karambi bedre yam son men taxa me tenga me wenge yam pas son yi on pour neba yam tami sandal bum ninge on to sa tenga na ba tamaron dikin na kendre non tonre ti sodas ning simbe silence abdon ton ondar bum ni sa illa ton bon ko ba to ton pa na sa na himbe ti encouragement ton zabe ampana yi naran kinaramba atap sonra tarapa sabalam sambisi bangeti sul kasninga sentigim sula totore to bon sul kasngati coalition des leaders d'association du Burkina wa arbam sira kiba kitba runa rarabala menan komptarso obwingam tibam panare anan kine civilisation watai obelam ti wakat ninga Burkina Faso sombe so porwa apatak tam tak wakato ya wakato si agata nusi antonre anzabantonre apakis ba Mariam Wedrago ba maman kaseto obnan librangila la men kodo run kanga woto Burkina Faso nimbuidan rapasagada keten sotu kunambai
si ya tan so musol sa sababe rund kan nga son to ko yida ya burki biya fa fasiki lagam tab nugo yembre zaba ni tab so musol sa adogom kanga ya sulla ningam sumbonti mouvement national africain wa tabisi a pasam de sawa dogo to bonta océan bamala sulla ningam sumbonti mouvement national africain wa tawr soba luna ton so man garataba ton tenga tawr so pore ngataba ton tenga soda sa pore haya ne la loi tenga tawr so ya soda na ba na sanambo nti chef suprême des armées tinataba zabne terrorisme ton politique zaba zab kanga han lori ton yezi kanitaba mandi politique zaba menga mambo ndala me tiara kire votre man lora yamya politicien ma manabra kira hatia noro ti atira men ken de kuma yila la runda lunawa ya Burkina Faso la attaque là pas parti politique la attaque rien pas yetop sande ton tenga na yakab politicien man bahala ya never fan na hala tenga me ha same politique kaye ya lela riele ya sara na ton ya ni sa pirimia ton lembe sara poa mpabtawe ise manoto e na ko bewa panga sane pasam de sawa dogo to bonta océan nemla ni sin datan kenabo novembre kugura sin pisila yo poya sun wata ad panni zemse nzu nemla ni se sun bawo nama bawo basulora nemni sun wanda ton ko biya me 15 jours na zunu tenga ko terrorisme panga bare terrorisme ha wen te ton beka ndam paleta naba bia ale bata transition ta moy yamna yamti le ba kietaba ti terrorisme panga yama kietaba to ti kietaba san wonde ya ana kenga zabra wakat kanga ana terrorisme panga to sam ton tenga donc nuna ton bo na nimbu ida fa to se ba kale la pakela point ti tenga to dam san wa bole tin ya burkimbili wo ya burkimbila be wa yiti to zam fatenga bitsak naba kenga tawlon tungudigidi ti Burkina Faso ka ya sodas pokos la sodas rapa sa zemsa minio pisi la yembre bare to via ni zal to via sodara ned fa segda zaba fa bayira to bo wede gden ti komi bi sa sel lagam taba nora yembre obton zaba ni tan so musolsa mpam fa Burkina Faso woto ya kiba kwayra ti nandi kantasi ambam sambisi ti wagdo mer kasanga arma be wende bam yisa mono kwayra obwini game ti gidra fasi obiela me ti sol sampa ko sampa me patouin en ken bi yinzir squares woto wa mesandati obiela me ti tan woto bam nam payan sebre son code sore anna man kende sibla son wata novembre ki ugara sampisi la yo poyaye ya renda top console ti panda matum tumde sana yilembala ti kenda bitigisigu ramane bal sorpa kose sorme pakon Yon melebe ya kibar kwayra la yime ya mono kwayra la yin soba ya ministre la ninga singita karambi bonra koronga ye la Stanilas waro bam yis mono kwayra obe la me tisin kene ne ken roto no sombo ne bato bo yitop kene sibra no bram la kyugara sam pisila yo po sun wata bam ya kayam tisin yi be o arzuma woto ne nan talento tonke sibra sun wata karan kay Burkina Faso we visa na safa pour yi dile muniga mono kwayra pour woto ne tiasin na yilim bala on karambisa karamsam damba labnem nisfa santum dub karanga wenga abvuima tibum dawama nabiye Edsan kelen keng tawle nang winigila mosa ti patiram nisba sante ndab ko ngara moto nuwa adnim bamba abib singa pora bamena komptaso sankene tan so so satuma sonwane zulwes nisa Burkina Faso kanwa abwiniga taso lable bam pas bala te kenda sanda tan ken novembre ki ugara sam pisila yopoya bam taso porin pa wakat la wotoyi a Isa Umara tienzinbe la ya alagi Sumaila Rabo nan wazugun kodben inata yela seman novembre kura pila na sa teka ya pipila otone kunga parti ram hanar tabana sohni kibakitaba Alliance des partis et formations politiques de la majorité présidentielle to bon kwati APMP wa omuningam tia pipila otone Burkina Faso soda hani tengan banda mahna na arman kalm tia wusxo tan soben sor sanyinga den su samsa ya wusxo ya renati APMP wa tor soba Alassane Bala Sakande kosti venem kien yenning pam ton fa opora buninga hambe Burkina Faso runda wa tan sobon solsa an tadne ton tenga runda wa aya bum hen ya masibon kon nam zarba taxda me ya masibon kon nam kihirba
aya pasibon kon OSC ramba aya masibon kon Burkina Faso fa gille den to tonda ton ko nimbui de suguri tina bari ka kwesen wiligi tibuni nga han yiwa nye kon sore tibman enquête engese ya bwene bwen en kazemse ti masib kan pa Burkina Faso ayi me goma me la yela meti enquête se mane ya tile tibrik silgare nini nisbha han yib sabab ti yel kan wawa ya hanna yilin ti bureau bi yel bamba budda waye ya zinkanga la kunga parti ram tor so bala san bala sakan keng torin ti winigi ti bam sura sama ni nam ki hede ba hanwani yeningo rati ti busu budu ndatin bugu nama ya rena tu winigi ti siwra ra han wata kenna bam yetam ti pazi yigin ye nebni se ben yi kiben dat man kina ton kotub la suguri ti sakanga ka ken sasa ka zabr sasa ka buru sasa yi kuna mar patara sampaka batara den sulbu to be ne kam fa han ten wazindi ko yam takso he ane zabne ten so solsa diablo politique bébé assemblée au bébé sulbu to han ten fo me han ten ze kibare on wiligi fo han ten man toto na yile te Burkina Faso gan baane rahma yiba mi internet yalsa gwamam bebe ne zikanga APMP rama mi kon kwera tumda yalsa rapora managara rabo ayira sanga rabo tinimbuida hanan saksida ya utono la APMP rama gomna woto me ya kibar koyram sambisi le kibare siyit savando rapport wotone tiaria biu alzuma zabre wakata na sana sa dambo ti 16h sasa la gournera sambo député ramba sambo gournera to bokulre an sake to sokba to torum biligi isinkene yo korla wenge yelgiti ning sambebe noa ya lenti savando ramba obwini do kelga ba gille tibamna mo radio national la tir wotone sana yilenta kelga ba abton kelen kelga tir bene de lebringa tawre on ko to kelgar ba fa suguri ne bsana bas program ken rotone an to mok soskanga tab to on kelgawa ya renti tede ti aso so ninga député ramba sanan talle anta ko ne ra sinke ne yo ko qayil giti wa wenge de ya beuro 16h wana sadam sombonde Irket ndebla toner kibaya la mosa aria Thomas Sankara ne purundamba okuba buri la nangume ti runda rara wotone kasetramba yibu yala salibur batawre bamme torse absumiteka ya Bernard Sanu le pasa Isa Dominique Konate a Stéphane Sanu bamazin be la ya Alphonse Ouedraogo nangilanta do kolon konf kaseta sari bodo bataw senke ne prida Thomas Sankara ne pour na makuba runda darab senke la ne benisa singa ne Bernard Sanu ne da kaseta point abra ya soda ab mon neti génie militaire révolution point kaseta ab nan ko buligame mamda pa ma kibe wosoro ti yella na mane ti mam tolon ti gomne prida Thomas Sankara la pakil mami ko isa pour na wuligame mam se ka prida Thomas Sankara dara yemri na wuligi ti sida kibe ni mam sam pa ma ya zen kena ble comport sambawdi anna zamba la na wiliga mamya able comport handa tanama ba lo ndiri timam tara tuma taban tumne payil ba mam pak mami Bernard Sanu nan to zawto sari bodba la keng tawro nan to venere preda Thomas Sankara ne pour na makuba dare ya han waje men zabro katanu so lobini pina la nu lamam nan wumbura da san wede conseil de l'entente retimam patala fi an kenga ndatun to tipa menga Bernard Sanu nan kenga tawron to wiligi la mam ne preda Thomas Sankara ya to konta dabe sombo yidne wala mam ne ble comport suka ne da basa woto ob kaseta kuni ya remo sa te seri bodo banam bole kaseta to somosa tia Isa Dominique Konate yik nan ko lokon ko kaseta ob yelame octobre ki uram pila no 1987 yumna arete mam da jembe sulning ya sul 15 ngeta révolution tomna to bonte comité révolutionnaire mam da ya tabi gambe pour mbine am lebna ya 55 ne arjeka wenge na yilen ven révolution to dam Isa Dominique Konate ya ne ninga se lemen be CNR sur le point la han tourner sur yo sambonne groupe communiste burkinabé yoringa ya ne tabna wiliya mamuma bugra da ramde son wa wer conseil de l'entente arrêté mambe hôtel indépendance tixi hindaman bene 5e ne wala salon international de l'artisanat wa sababu
la yi tigsi ton en kele na ya zi pour woto ne varvari ti bali bura da weba ratara pang ya reta yi za mosa obna watalmam en ken conseil de l'entente la soda sa on watalmam ken ya bene la mam nan to mi kable compaoré Komana Bukari Lengani, Arizongo, la capitaine Arizongo, Tobana Wiligmam, Yening Saman Tizamo, la Tokobala, Titenganaba, Nyora pa Yilkanga Pore, Dene da Mekaseto, Nantekazikanga. Ya ro mek tip team damba yil masa la nangom ne yamba ti tip team dam suli obsambonti association wentonro bamya kaya moto ne likap sulla pora anje ni de pangramba ndik perla wawr kun woto ne nkoba yi sibra sunlora kar palen sakapora buba wedro zinbe abnan kod la vena ni sal santum nanti a sombo a serda ne pelar kengri ya tagas kan ganki tip moraram sul sombonti wentonra sitikle nanking nimni sa senti pripti a somo apela wenton sulta topsi ya naba tegre winigame tibam sidi guntin gesame ti moraramba sidi morogda ne tumna la tur saglse logtem la bang mitba sin winig toto bom ne ngi ti ton daten tum kanga wa ton gesam ti ton han tipini muida te pama lafiwa a ton mi miti ton han kapam ka ne mo yel somna ton miti tora ton tara yel somne ni ba tipira soma ton contrôle la même mi kameti ya tipoye de mana ne so bi tipira soma bi jeta mi te han ka ton ba ni ngawa bi yeta kyanga lo to liri la san ton ba ni ngawa bi ton rame ton men tipala me le me yeta han te kuli wa be ora yita en pato to biya wulo bamba da ton mi kam nipsi ni ngel le wa vena ga menga on pousse barete bam pa ma lafiwa ronna yeme nga ton tara ni pistan la yemre a Robert Kabore ya tipti moraram sulka sangab sambonti union wa tor saba bam mana kaset ne sulwen ton ya bam sul biga nya ke mi ak ninga to botelba bam ne docteur Pascal Nadambega ya ninga han kibin la winigdi ministère ning singeta la fo yel yuri ying tipti moraram mabsan somonto ma perde sulwen ton ro ya miakra ata sora maton hon kota ya nibla ni sebsan ya bna panga obtuma poroma pa kont ne bayari ya nibla ni sebsan ya bna panga c'est cité hadop ti pa si ya vienra la portum da wa han sherda ya bam damba la ton son kota ko sa ya tipin be zakon be ro ko pousser mpa yitin na sous le pora ton katin dik de bondo attestation wa on fo bam damba tum da to tibala wakat fatum sera taba wata ton tum de sarse istakal ha fa ji mudame aya ti malga tima la malga tips kame la malga de signeme ti ya yolomde de sakare donc di wayinga ton ne kata nore nan pousa tiriya ti tip moraram sulwen ton rasambe kar pal sakapo odo kano waram jeka ko henta nimni sa sentip de mora fa jil kepi tip ton saklab tu ministère ninga tingeta la fois yel sarlese tirena manaka bam tumna kellam passé tiro mikti para yur kellen tube manaka ad sabando rator soba ala gisida Bubakar Sinaba bampa makare be bangcha Sheikh Suleiman Sore bamonto kara boto kara me vonre yasna winigo bala top suria noneba yira bitan zabre tumnta Abdoulaye Kindan Zinbe obnan libon wazugun kodvena a Sheikh Suleiman Sore si Nigeria tenga pok wa Burkina Faso kan tal gilgra wanti yakayam nanti kag savan media tumnora taut soba alagi Bubakar Zida Sidnaba la wilga menti bamba kagara bila ya tub sumra no manene da bade songa bomba sinke ne yel bu toy pousse tub kale mi bisna yel bomba ningaye et kelga Sheikh Suleiman Sore tande wanam pousse alagi Abubakar Sidnaba ne obzame obyalsa nan tondo selle ne wazuramba taso halanda tanking yuma atabo tonwa tapatolon coupier semaine fayani arjum dar fa yungo obsidi motoda nan tonde wazwa taso ton lebi wa kano wa ziara ramba oblebi bi nan tondo halan to kon ta ton ken kaya nan to man wazu obzina nan tondo vene tidwa ndam pousse ne vzame yamse dat lebe ngoni giti sinongo sa sida tumda tari yam soma Nigeria o menga neba bunda limero wa halan sit pour kengo ane tumda hingiti 7 FM la lagi Bubakar Zida Sidna bien wilgame to suria no ni wa woning sinde kan tas bamba wa welem dia we bilin tan kelem we ba ha tarpanga pale to kelem
ya lingro journée mam ti moyen ti ni ne ba jihile mun tawto an je kam nawre wa man bil fa zakon wa jahma nende on batar ko en yiri wana barka puso la ning sio ka doa wana wolo nyore la kelam paso bangre to bangra nafata ton wuso azumda fa ton kala da blame taw tin na panyab menge wana mwa man to wa Burkina Faso le binya ke yam no je mama bil fo to on batar ko en yiri do te pu bon wana pasa barka fa sa nyor wolom la awol ton mi ya tripa min kala da tebe tum da na fatet la wuso a Sheikh Suleiman Sore senke Burkina Faso kane wa teka obsita la gilgir Burkina o visa na sa zanga nanka ga zoramba dinta o demba si ya zor la mabiri kare to wilgren tub suri no anen Burkina nembuida tonde waya ziyara la dosu bon so si tub zin sunwa pa bala me man la dosi la liba man de wazu yani sagalse voilà dawa wa hande réseaux sociaux zugu gwama ayeliya turo lebe pa ma sagalse ko to de kada samna maneng ninga ton sure ye no kien ne waonga anafa meng tondat na kilam bira kanen kilam puse Burkina Faso ne mbuide gil fatim to yide l'islam tasa ton kada samna mba ton da hampa man tabadam jinsi hatu siriya sennan ton la ton papa man ta obram jinsi ton bon da bammi ya fati ton pour gar ma ji weso ntolo nan to la fa ton lera wan to mana me ralla dum patron kon ta sai ram nisi nese it bon da via wiso woto balla ni mbuide zamawa puso be ne kien ne ban yala sen ni yella la han to yida mausa ziyada namba zinsa zining sidia mo min tia tap le tu stava ti ton bon zamo ya fa kiengo ti watun tudin la takdo fa ya bunyanga balla handata ya wenna mi yada ba bo ni ba ye hu watam bo fo poisson bum kave dal ki tamit puso be ne zamo la bon ya fa nin han tu la wala nugo puso ma bum ning papa me it pusa taba sun no man ne ba wiso la ya arba novembre ki wara se pisila na so to ne wa la Sheikh Suleiman Sore le kosore nan le Nigeria ten solme id pusi la barkam sambisi wonna libon korbe o tir pam da tabne kibaya ba Mon patron. Ah, bon. La gomme mam l'hôtel Guami. Tu l'une fonanga na vanza. Diaspora Batista Abdul Service Manaya. Abdul Sam Yurum Panzaka. Then mam hawa water. Am game zak. Mana. Kema me garde. Mana song de. Eh, okay. Whoa. Why? Salon ya neri. Ni ba zime ya neri. Ay wata mun be samdo. Yan. Ndobe. Fo hanje to piro o gentenga. Bi ko ma mimna singne soba. On tara logement social ramba. Mam pa gombam gwami. Rinya yan pata do bedla. On tara robera. Zema million pisilani, million pinase, million pisno, million pisobla no. Ciao. Million piso blanu alam data. Nyap sen kan zam hadan buran data ya zakan men tarpanga ka har wuso ton meta siteram saba za tuli bossa silmingu wa demi la bugo julaso. Oui, allô. Ayom kabe hotel lonwaye. Mbe Abdul Service International siège. Abdul Service International. Propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région Pora. Pour les fêtes, il n'y a rien de plus magique que de vivre de bons moments en famille. C'est la fête de Noël, on
Alors rejoignez celle de Canal+ et passons les fêtes ensemble. Pour vous souhaiter la bienvenue, le décodeur est à 5 000 francs et l'installation est offerte dès la formule Access avec de nombreuses chaînes. Ça sera la musique ou rien. C'est tout. De quoi rire. Nous avons un duel Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Danser et enflammer vos soirées. Extraordinaire frappe. Partager des moments forts, pleins de rebondissements. Splendide. C'est grandiose. Et même faire rêver les plus petits. Passage en vitesse, Mac Noël. Tout est prêt pour qu'on profite de Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5 000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $.